حزن تخلو تمؤذر لهم حدات داسروا زخطوهم بتعمل بصحات تكفتات أدم كم زقون فلتي عواجا كبير برت نبقى كوابتات توقيسهم يوم ትግራይ ክልል ልዩ ልዩ አካባቢዎች በተለይም በመቀሌ ከተማና በዙሪያዋ ባሉ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የድሮን ቅኝት እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ ቦሉ ከም ትልሙድ ንዓኹም ምህርን የዛናግዕኒ ዝበልኩ ሓደሽቲ ቪድዮታት ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብኣኹ ወገን ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ገርኩም ጀምርዎ ብዝኾነ ናብቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ከስግረኩም ሓቢርና እስክንከታተል ላይት ኢንተርቴይንመንት اوكي حراي كبرات تخطاتلكم بزعبا شعبيان حوحتن مالت بزعبا صمدو ابزي غيزي مچس مبزحت ازرارابي اندخونه اذا خيزلو اسكي غل خاب فتوتي صبق دخون بلوم ولا صبق زيدريو ناباخم كغدفه اسكي نقدمنت فيديو خريئكم اتانا يكينات درجه بسحنا لنا على قربا غزي او سومنزي ناي شعبيا جنرالات جنرال حليباي جنرال رئيس مراخ زحازوم كاب عد صصر عد توخالو عرد ماتيوس عد اسر زبحال جميركا ناي اسغد اسقنبلا زانا زلو وسنا وسنا يتكزروا كساب ناي يچلا برگل زلو ناب سقوطا مسمر كمون اب رايا بأوفلا زاتا رايا لاماتها واجان تموغان مسمر زلو سلينوها تغري مندر زبحال بموليو كساب نايبالا زلو ولاغا ناي چرچر مسمر زلو كساب ناي وجراتن اندرتان وسنا وسن كساب زلو دهسي سوميوم كللا غيرهم وتادراو كللا غيرهم يوم موداتا امقله مثل ودن بيتي ود مدين مغبي منجرينو دبرسين እና ابراهام تخستو زلوو ገምጋም غيرهم يوم ቅድሚ حموشه معلت ማለት ገምጋም غيرهم ስመራ ተመሊሶም አለውሶም በተመሳሳሊ ከአ ሾሞንተ ሰባት መንጀሪኖ ደብረሴን ابراهام تخستو زحازوم ካ ቅድሚ 3 معلتي اسمرا ኸይዶም تراخيهم وديهم يوم صوت كينات نخجمروا وديهم وزلوا لغناتاتيو اب حد جنبارات بانكر ناي مكلاخل دبداب ناي اير ناي درون المكلاخل زهون بانكر كداله تزاز وريدلو غفا ناي نبار تغادلتي ناي دي دي ار زوصو ملس تغادلتي بعالم زغرفو كمسلطن ماخلات كاب احدوتا زوصو كاكساب علت 30 كودا او زور حزي معناتيو نخودا مغاويت ورحيت تقاليل نخودا عزيزم الله دحراو دامت حدش ነገር ከህልዩ ወራር ክንጀምሪና ባዕልና መጥቃዕት ክንጀምሪና ዝብል እንቅስቃሴታት ይገብሩለው ነዚ ዝኸውን ትናይ ግፋ መደብ ንኩለን ወራርታት ተዋይወኒ ካብ ዘዋደው ጀሚሩ ክሳብ ሰሜን ምዕራብ ዘሎ ማለት ካሊ ፍሊዝ በለ ሓበሬታ ዘሎ ናይ አርሚ 70 ኣብ ሱዳን መደኒ ዝባሃል ናይ ሱዳን ቦታን ኣብ ሸረሪና ዝባሃል ኣብ ናይ ትግራይ ቦታን ዝነበሩ ዳርጋ መውዛሕትዩ ሓይሊ ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ መዋሰን ዘሎ ናይ አባይ ሩዋ ወሲዶም መመሎ ቡን ኺናት ሁሉ ማለት ናይ አርም 7 ተወሰነ ሓይሊም ገዲፎም ዘሎ በቲ ሸረሪናን መደኒን ዝነበረ ካብ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ዑምራ ኹባን ተነድባን ትሕቲ 15 ዓመት ዝኾኑ ትሕቲ ዕድመ ክሳብ ሕዚ ላብ ልዕል 560 ዝኾኑ ተገፊፎም ኣለዉ ብሓይሊ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝነብሩ ተጋሩውን ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ብናይ አልብርሃን ዕጡቃትና ተገፈፈ ንአርም 70 ይረክብዎም ኣለዉ ኣብ መላእ ትግራይ ብፍላይ ከዓ ክሳብ ሕዚ ዝመፅእ ሓበሬታት ሲሪየስ ዝኾነ ግፋት ዘሎ ኣብ ወረዳ ገራዕልታ ክሳብ ሕዚ ኣኺባ ኢሎም ፀዊዖም 40 ገፊፎም ኣለዉ ንፅዋሕ እውን ሲሪየስ ዝኾነ ተዘይመፂኹም መዳበርያ ንወክምን ዝብል ወረዳ ገራዕልታ መጠንቀቕታ ሓሊፎም ኣለዉ ኣብ ስራዕ ወንበርታን ኣብ ፅብን ኣብ ወረዳ ክልተውላዕሎን ትማሊ ግፋ ካይዶም ኣለዉ ኣብ ወረዳ ሓውዜን እውን ኣብ ቀይሕ ተኽሊ ወረዳ እውን ሙሉእ ናይ ግፋ ስራሕታት ሰሪሖም ኣለዉ ንተጋደል ጥራሕ ዘይኮነስ ንዋላ ንመናእሰይ ዘይተጋደሉ እውን ኣብ ታሕቲ ያዳዎ ኣብ ኣስገደ ኣብ ፅምብላ ኣብ ዛና ወረዳታት እውን ያው ስሩዕ ዝኾነ ግፋታት ተካይዶም ኣለዉ ካብ ዕለት 24 ጀሚሩ ኣብ ወረዳ ዓድዋ ናይ ገጠር ዓድዋ ማለት እዩ ከተማ ዓድዋ ሓይለ
من باسنيتي እና ኣብ እንዳባፅሕማ ወረዳታት እውን ሰፊሕ ናይ ግፋ ስራሕቲ ገይሮም ኣለው መንእሰይ ብጣዕሚ ዝገርመካ ኣብ መላእ ናይ ማእኸላይ ዞባ ዘሎ ብጣዕሚ ሓያል ተቃውሞን ሓያል ባስታትን ገጢሞም ዘሎ ዳርጋ ምንም የረኸውን ማልካሊ ኣብ ዓዴትን ናዕዴርን ገይሮም እዮም ኣብ ዓድዋ ያው ባእሲ ገጢሞም እዩ ሓደ ገፋፍቶ ወቂዕዎም እዩ ኣብ እንዳባፅሕማ ያው ተጓየ ይነሩ ጉያታት ይነሩ ብጣዕሚ ሶሪ እዚ ኸብራና እዚ ሓሳብ እዚ ከወፃናዊን ብዛዕባ ሰሞራ ያነሱን ሓቂ ዘምልኦ ነገር ኣሎሞ ንካታተሉ ብውግድ ይፍታሕ ነገር የለ ብሞት ዝፍታሕ ነገር የለ ምስኻ ዘይበና ሞኮ ይሕሲ ህም ተዘበለና ኮት ምክንያትና መስአነና ነይሩ ኣነ ሕዛረብ ዘለኹ እንታይ ዝበሃል እንዳለመን ካይድካ ሰብ ተዘቢብኩም ዝበሃል ነገር የለን this is politics ብዛዕባ ትግራይ ዝዛረብ ዘሎ ተረዲኮም ንሕና ከምኡ ነገርቲ ዝምልከተና ናይ ባዕልና ንግበር እዚኣ ዝብል የብሎ ስለዚ ቀጻላ እዩ መያተስ ቀጻላ እዩ ኣውዚ ዕሪፍካ ኣውዚ ዝበል ነገር የለን ክነምፅኦቱ ኮይናት መሬትናን ግዛኣትናን እውን በቃ በቀጻላ ሚይት ኮነ ኣሎ ይኻልካን ማለት እዩ በሚይት ኩሉ ነገር በዝርዝምን ብልዝም ክኸውን ት ኣብ ሽረ ተኣኪቡ ዘሎ ህዝቢ ትሕጃቢ ኢለ ዝኣምና تلو أيضا يعمل اليوم الكتة يعمل ده الكتة هو خيالي أنا ممكن يعمل هو أوكي تجهز حكوا عطيني أول كايت كوي أبسكري أول كايت نية تجهز ترى تقول سرزنا بسخودي ولنت مريت ناجي زي قد إنبرنا بسخودي وط زي بزلو خنت أجهز مزلو سدلو يخيت هو تيتخيزل نفسيتان يكون تخيزل دمك أزبهال اللو اتقاتل ديسيز وغنيات فرد كلن يخيدو تقاتم وشقرون يفتح وضعنا كفت من استخفات هذا النجر تحاوير يسرح كم تحجاقنا يتحس سدتك مناتم تزبزها أوزر لتقراواي أول كاي تبتبدي تقراواي نعي نقرك كله بين عين والكتاير كان أم حارئي لم حاسيوم يفوت تقال ስለዚህ ግን ትግራይ ናው ህዋቱ ተሕጃ የመዘለ صريحين ور በከብ በሐደ ማዓልት እንዳሞተ ዝነብር ተረዱ ቆለ ማዓዚን ይዘና ማዓዚና እንወስዶት በተላዚና ተማይድና በታውዕል መሰረት ተማይድ በታውዕል መሰረት ተማይድና ናብ ዝኸደ ሁሉን ግን ብልእምነት ለና ተረዱ ቆለ ሙግ ግን ከና ሕዘለና ድማይሊ አምን ሓደ ከና ሕዞ أي جبان بوج مهنياتهم بوجن فاتينا نتيجة خم دجنا نيشان نبتة تاينا نقطة ذلا بوجن ده بوجننا نهزلن نزل عالم كواجعنا نجوزن نزل عالم كل واجع خام نجبره بسلامه من قتن بالزبن بتاسم عندنا مسألة نود ترد كل مفتي وزين زين راح وج بعد مفتي ቀደሙ መፍቱል ካይት በርባን 5 ዓመት ተዘረኩ እኔ ሽግር ምስካሎት ድርታት ኮይና በሰላማው መንገድ እንጥራ አንፈት ውግ ናብዘ ብሳሕና ይውል ይናቱ ሕዝን ተኸዱ ተማኡ ዘለዎም ሕዳራት ሲ ተማኡ ዘለዎም ሕዳር ዳሰሩ ኮኑ ኩሪትና ተከዘኽትዎም ብጣዕሚ ብዙሓት ክፍዕታት ድሕርቲ ክፍዕ ዝነበረ ክፍዕ ይጋጎ ማና አንተ خبلك ሙዚቃ ቀደም ከምኦም ዝጎን ፍልጥ ኣብቲ ግዜ ውግመን ሕዝኹም ይገብርዮም ግን ኣይፈልጥ ስለዚ ኢንፎርሜሽን ይብለ ከምኡ ክገብርዮም ለ ኣይግምትን ምክንያቱም ሕዚ ነገር ተረጋቢዩ ከም ዝድላይም ክዕጅዑ እንድሩ ኩነታት ኣሎ ኢለ ኣይግምትን ተደረን እውን ኢንተርፌር ክገብር ኢለ እየ ዝግምት እቲ ቀደም ነዊሕ እትዎ ዝነበሩ እንዳቀበሩ ክገብርዮም ለ ኣይግምት سيلم زفتر وبسوشيال ميديا خيخو قدم ديرميم دبان سمي هو حجتي قتيلا كل بيو كيف اتعفت ما ساخوتنا يغزاوتون عين النبر اللاني لا دافرسو سيدم بارك نلكتم موزعته ليو ابو سل اميت ابت والكايت ابسغدي ما ساخوت
بريم هون وسيدنا عين نبرو لوني لم سلزا أمنو كله هذا كن استرجع وخنا تعتمد كنا تغير كم تقدم زغورو أخوني له بفيش ما أي جبت أي جو بنادي أمنا أي جورم فدرال وين انترفر قبرليزم سلازي مهنيات ندافعنا مع التخموتين جورون تصير أو سدتنا كاب أتزلوا بتجاه مهنيات ندافعنا نخيد بب معلتو ليش عندها أورخ نبرين نشعيا ملسك مهنات مغازي يطلنا يا سزيلنا تاسم دو شعبيا نمتاي استليها تاسم دو زليا نمتايو كس عنداي مساكن كتيو إثيوبيا نترمس استراتيجيو كوكو مزنورة كوكوالا ترى أنت زيكي كتترى مثل الورنات زي نايكدم استراتيجي كانت كلهم نقولوا هذه زعشوم زلون سوماليون اللونا كستون اللونا خبيب دتفلنا ما خلي من كستدق يفلن داول إذا لا تقوم زول كلهم كواقوم إثيوبيا استهاجري سمترمسنا أوكي تاتم دوزريليان نجي تقرأ فاتي يكون دي بدعم يتسألناكم تايجر رايو من تايتسألني مسك هذا تناي ناي قبل ناي أفريقيا خول حشوز نورا ما مرحل قبل كي خون زانكفن زم تجاري بلزم الأمة قبل ناي أفريقيا خي خون كم زحس زانكفن زي أميو تردكوا كلايكا التمهيك ترازل الشجر دخنت سدت كل بسنك زم تجارب بسنك ويانا الإزام صوت الله تليش تيكوي نسمونك تفعلهم هنا كالسوش زيادة أمازي قن قلتيو جيجاي هذا قبل الكون حساوي جونك اوكي صبو حرابلو خبرات تخطاتلتي حجة دما ناي آديام صباحتي أخوصدكم مجلس آديام صباحتو خم نفلت أب إيرتران كلا تواسع نيرا كاب إيرتران أو أديس أبا مسوصتين أو أديس أبا بزحات فيلم تاتوين رينا لأينا حجوين بهاندبت أبسمرا ترأي الله نبناي واري مرعى خيدان دات بحل إزولو اسكت فيديو مو خريئكم دقنا نملس اوكي تصبق هديام انقع بسلام اتخي واروين رحس جما تمنيل كالخو بزخنه ازي خبر انا حيله ددبيت حزو زوص حدش حساوين له مالت اب كبابيتات طف تግራይ كبيت نتاوي وي كبيت توكسي تسمعي زبلنا زلو اسكي نقدم نابت فيديو خسبرو نفانه يزوقع زلو خيلو واجا انت خغبريو فانو مصيو اواجا كبيد برت يدبدب نيري بقدمت مالي بقدميو لومي عربينا زلنا بسولس تزي تغاغي على تتغاغي نغرني يخم بسولس اواجا كبيد برت ناواجا تكويسومي ناو قبو ناواجا ناو كالوت كبابتات تكويسومي تقبو فانو سلازلو ويلم كزارو خوليم واجا غدا انت ايغبره واجا مريت تግራይ تقبون بتنور مريتنا انت زخون قبون مريت تግራይ نيرو زخونه خوينو اسكع واجا زمصه ناي كبيد برت دبداب غيري زخوم زبله
ምርአይ ከድልየና እዩ ኣማዕሪኻ ምርአይ ንብሎ ዝነበርና ምርአይ ከድልየና እዩ እንድሕር ዝድብድብ ኮይኑ መልሲ መሃብ እውን ከድሊ እዚ ገይሩ እዩ ነገር ግን አይ ንፋኖ ዝተተኮሰ ብስሕተቲ ብገለመለ ኢሎም መልሲ ከም ዝሃቡ ሰሚዕ ኣለኹ ዝምልከተ ኣካል ከም ዝሓተቶም ነቶም ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘለው እዝታት ዝምልከተ ኣካል ሓቲትዎም እዩ ንፋኖ ተባሂሉ ተተኮሰ ናብኡ ገፅ ተፀጊዖም ስለ ዝነበሩ ገለመለ ኢሎም ግን ሰኢሉ እቲ ናይ ከቢድ ብረት ዓይኒ የብለይ ስነ የብለይ ስለ ዝትኩሶ ከምኡ ተኩሶም ብትግራይ እውን ኣብ ኣምሓራ እውን ዝጥፍዎ ዘለው ህዝቢ መግለፂ ናይቱ መንግስቲ እየ ዝብል ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ንርኢ እሞ ፋኖ ግን ይርፍርፎም እዩ ዘሎ ብግልፂ ምርኣይ ይከኣል ፋኖ ብጣዕሚ ንሳቶም እውን ኤክስፔክት ካብ ዝገበርዎ ንላዕሊ ጠንካራ ኮይኑ ይመፅ ንሳቶም እውን ካብ ተፀበይዎ ንላዕሊ ጠንኪሩ ኣብ ቆቦ ለምቅነ ዝረገፈ ናይ ኢትዮጵያ ምናልባሽ እንተኽኢልና ወሃብ ቃል ናይ ፋኖ እውን ክንምኩር ኢና እንተኽኢልና እንተኣትዮምልና ክነግሩና እዮም ተን ቪድዮታትን ፎቶታትን ንልጥፈን ዘለና ኣብ ቴሌግራም ቻናልና ረኣይዎን ኦኬ ምዝ ዝተሓሓዙን ኣብ መቐለን ከባቢኡን ከቢድ ናይ ድሮን ድምፅታት ተሰሚዑ እንዳተባህለ ዝወፅእ ዘሎ እስኪ በሉ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ናው ከስግረኩም በትግራይ ክልል ልዩ ልዩ አካባቢዎች በተለይም በመቀሌ ከተማና በዙሪያዋ ባሉ ስትራቴጂካዊ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የድሮን ቅኝት እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ይህ ድንገተኛና የወታደራዊ ቅኝት የተጀመረው በነባሩ የህወሓት አመራርና በአሁኑ ወቅት ያገዛዙ ታማኝ ተላላኪ ሆነው በሚንቀሳቀሱት የቀድሞ አመራሮች መካከል ያለው የስልጣን ሽኩቻ እያየለ በመጣበት ወቅት ነው። መቀሌና አካባቢዋ በከፍተኛ ወታደራዊ ውጥረት ውስጥ በወደቁበት በዚህ ሰዓት ያገዛዙ ድሮኖች በክልሉ ሰማይ ላይ በተደጋጋሚ መታየታቸው በህዝቡ ዘንድ ዳግም ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ይህ በክልሉ ሰማይ ላይ የሚታየው ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዳለ ሆኖ በትግራይ ክልል ውስጥ ምንም አይነት እውነተኛ መዋቅራዊና ህዝባዊ ስልጣን የሌላቸው ነገር ግን በብቸኝነት የአብይ አህመድ የቅርብ አማካሪ ሆነው ያገለገሉ የሚገኙት አቶ ጌታቸው ረዳና ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ህይወት በህወሓት ነባር አመራሮች ላይ የከረረ ትችት በመሰንዘር አዲስ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ከፍተዋል። ሁለቱ ግለሰቦች በሰጡት መግለጫ ለሰሜኑ ጦርነት እልቂትም ሆነ አሁን ላለው አለመረጋጋት ብቸኛ ተጠያቂው ቀሪው የህወሓት አመራር ብቻ እንደሆነ በመግለጽ አብይ አህመድን ለሰላም የሚተጋ የሰላም ስምምነቱን አክባሪና በህወሓት ተበዳይ አድርገው ለመሳል የሚረዳ ትርክት አቅርበዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆኑትን አቶ አዲስ ዓለም ባሌማን በፖለቲካ የከሰሩና ጦርነት ናፋቂ ሲሉ የኮነኑ ሲሆን አብይ አህመድ የፈረመው የፕሪቶሪያው ስምምነት ትግራይን እንዳተረፈና አሁንም አገዛዙ ለሰላም ዝግጁ እንደሆነ የሚያስመስል ንግግር አድርገዋል። አገዛዙን እንደ ጻድቅና ብቸኛ ሰላም ፈላጊ ኃይል አድርጎ የማቅረብ ተልዕኮ የያዙት እነዚህ አማካሪዎች የጦርነቱን ታሪካዊ ጠባሳና ያገዛዙን ቀጥተኛ ተጠያቂነት ወደ ጎን በመግፋት ህዝብን የማደናገር ስራ ላይ ተሰማርተዋል። በተመሳሳይ መልኩ ፕሮፌሰር ክንዲያ ገብረ ህይወት በትግራይ እብደቱ ቀጥሏል በሚል ባወጡት መግለጫ የህወሓት አመራሮች ጦርነት ሲወተውቱ አብይ አህመድና ጌታቸው ረዳ ሰላም ለማውረድ ሲጥሩ እንደነበር የሚያስመስል ትርክት አቅርበዋል። ፕሮፌሰሩ የህወሓት አመራሮችን የጦርነት ነጋዴዎች ሲሉ ፈርጀዋል። አሁን እየታየ ያለው የድሮን ቅኝት አገዛዙ በትግራይ ውስጥ ባሉ ወታደራዊ ይዞታዎችና ቁልፍ የአመራር ቦታዎች ላይ መረጃ ለመሰብሰብ ወይም ድንገተኛ ጥቃት ለመሰንዘር ያደረገው ያለ ዝግጅት ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። የስልጣን አማካሪዎቹ የፕሮፓጋንዳ ስራና በክልሉ ሰማይ ላይ የሚታየው ወታደራዊ ቅስቀሳ አገዛዙ የጦርነቱን ተጠያቂነት ለማጠብና እኔ ሰላም ፈላጊ ነኝ የሚለውን የውሸት ትርክት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለመሸጥ እያደረገው ያለው ከፍተኛ ጥረት ማሳያ ነውም ተብሏል። ኦኬ መخبرات ተከታተልተይ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ነዝዝራአኹም ይመስል ነይሩ ተማህርኩም ተዛናቂኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ንዝመጽእ በሐድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይት ኢንተርቴይንመንት